हमारी नौजवान नस्लों को, बच्चों को जिस तरह बहुत ही साजिश के तहत इस्लाम से और इस्लामी तालीमात से मुतनफ़िर करने की कोशिश जो की जा रही है, उसके लिए उलमा इकराम ख़ास तौर से ये मशवरा दे रहे हैं कि अब मदारिस या बड़े जामियात के बजाय अगर मकातिब का जाल बिछा दिया जाए और मकतबों को मुनज़्ज़म कर दिया जाए तो हम बहुत हद तक अपने बच्चों के इस्लाम की हिफाजत कर सकते हैं, उनके ईमान की भी हिफाजत कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इसी मकसद के तहत आस्तान आलिया समदिया दारुल खैर फपून शरीफ पर सैयदी सरकार हुजूर मुज़फ़्फ़र मियां साहब क़िबला की सरपरस्ती में मकतब फैज़ान अकबरुल मशाइख के नाम से एक मकतब का इनेकाद किया गया, उसे जारी किया गया और उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को सिलेक्ट किया गया, मुंतखब किया गया जो स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूलों से वक्त निकाल कर उन्हें यहाँ पर मकतब में इस्लाम की बुनियादी तालीमात से सरफराज किया जाता है। आप ये बताएं कि सहाबी किसे कहते हैं? आप बताएं कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है? और अब देखना यह है कि कौन सी टीम कामयाब हुई है और कौन सी नाकाम हुई है, उसी हिसाब से उन्हें इनाम से भी नवाजा जाएगा। अल्लाह टीम ए और टीम बी दोनों से सवालात 5-5 किए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज आप एक जो पुरकैफ माहौल देख रहे हैं, ये एक मुसाबका है जो हमारे मकतब के तलबा और नौनिहालों के दरमियान रखा गया है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह इल्हाद का और इर्तिदाद का एक दौर चल रहा है और हमारी नौजवान नस्लों को, बच्चों को जिस तरह बहुत ही साजिश के तहत इस्लाम से और इस्लामी तालीमात से मुतनफ़िर करने की कोशिश जो की जा रही है, उसके लिए उलमा इकराम ख़ास तौर से ये मशवरा दे रहे हैं कि अब मदारिस या बड़े जामियात के बजाय अगर मकातिब का जाल बिछा दिया जाए और मकतबों को मुनज़्ज़म कर दिया जाए तो हम बहुत हद तक अपने बच्चों के इस्लाम की हिफाजत कर सकते हैं, उनके ईमान की भी हिफाजत कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इसी मकसद के तहत आस्तान आलिया समदिया दारुल खैर फपून शरीफ पर सैयदी सरकार हुजूर मुज़फ़्फ़र मियां साहब क़िबला की सरपरस्ती में मकतब फैज़ान अकबरुल मशाइख के नाम से एक मकतब का इनेकाद किया गया, उसे जारी किया गया और उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को सिलेक्ट किया गया, मुंतखब किया गया जो स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूलों से वक्त निकाल कर उन्हें यहाँ पर मकतब में इस्लाम की बुनियादी तालीमात से सरफराज किया जाता है। तकरीबन ये 10 साल मकतब चलता हुआ हो गया है और इस 10 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह के जो निसाब यहाँ का है, उस निसाब से आप यहाँ जब मुलाहजा करेंगे, आकर ख़ुद देखेंगे तो बच्चे तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं और उन्हें बुनियादी मालूमात इस्लाम की जो है वज़ू करना, गुस्ल करना, नमाज, रोज़ा, इन सब चीज़ों की बुनियादी मालूमात अभी से हो चली है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे तो वो हैं कि जो 12 और 13 साल की उम्र में हैं और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी करना आती है, पूरी वो इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दे सकते हैं। बिलाशुबा इसमें जहाँ हमारे हज़रत का करम शामिल हाल है, वहीं पर हमारे हाफ़िज़ साहब हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अय्यूब साहब क़िबला चिश्ती उस्ताद जामिया समदिया की भी बेपनाह मेहनतें रही हैं और इन्होंने बच्चों को उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक जिस तरह ढाला है और जिस तरह इनको पढ़ाया है, मैं तो कहता हूँ ये उन्हीं का हिस्सा है। बहुत मेहनत के साथ आज इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, तैयार किया है और उसका समरा और नतीजा हमारे और आपके सामने है। बस उसी बच्चों के तशजीह के लिए और उनको मज़ीद इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ और मकतब की तरफ राग़िब करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए आज इस छोटे से मुसाबके का इनेकाद किया गया। हमारे सामने टीम ए मौजूद है और टीम बी मौजूद है और हम इनसे कुछ सवालात, इस्लामी सवालात करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बच्चे कितनी खूबसूरती के साथ जवाब दे रहे हैं और फिर जो टीम भी कामयाब होगी उसे हज़रत की जानिब से इंशाअल्लाह खूबसूरत इनाम से नवाजा जाएगा। और नाज़रीन इकराम, दरमियान में हमारे कुछ ऑडियंस और जो हाजिर हुए हैं बच्चे, उनको भी रखा गया है
اور ان سے بھی وقتاً بیچ میں درمیان میں کچھ سوالات ہوں گے، اور اگر وہ جواب دیتے ہیں تو انشاءاللہ انہیں بھی انعام سے نوازا جائے گا۔ میں شروعات کر رہا ہوں ٹیم اے کے ساتھ کہ وہ آپ یہ بتائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے۔ اور جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں۔ دیکھیے ناظرین کرام کتنی خوبصورتی کے ساتھ بچے نے صحابی کی جو تعریف اس سے پوچھی گئی اس کا جواب دیا ہے۔ اب میں سوال کرنے جا رہا ہوں ٹیم بی سے، آپ بتائیں کہ خلفائے راشدین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عبداللہ علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں۔ اب دوسرا جو سوال آپ تک پہنچ رہا ہے ٹیم اے کے لیے، دوسرا جو سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کے انگلی سے شروع کر کے چھوٹے انگلی تک ترتیب بار کاٹیں اور انگوٹھا چھوڑ دیں، اور الٹا ہاتھ کی چنگلیاں سے شروع کر کے شہادت انگوٹھا سمیت کاٹے اور آخری میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کی ناخن کاٹ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے ناظرین کرام کس طریقے سے نہ صرف یہ کہ ان بچوں کو اسلامی تاریخ کی بھی معلومات ہے، ساتھ ہی ساتھ جو مسائل ہمارے روزمرہ سے تعلق رکھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ان کو ازبر کرا دیے گئے ہیں۔ اب ٹیم بی تک یہ سوال پہنچ رہا ہے، آپ بتائیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، پانچواں رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں، آپ رہ گئے ہیں، وہ رہ گئے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ بتائیں کہ دوران وضو یا قادرو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ دوران وضو یا قادرو پڑھنے سے جب تک وضو باقی رہے گا دشمن اغوا نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام یہ کل 5 سوالات ہم نے کیے ہیں اور اس میں آپ تشریف رکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ بچے پورے اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ اس میں کامیاب اور ناکامیاب ڈیسائیڈ کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہم لوگوں کے لیے۔ بہرحال میں یہاں پر تھوڑا سا وقفہ چاہوں گا اور اپنے جو آڈینس ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان میں سے کسی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ترمذی آپ کھڑی ہو جائیں، آپ بتائیں۔ اچھا آپ کھڑے ہو جائیں جی، آپ یہ بتائیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو میں چار فرائض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا کونوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی حضرت کی طرف سے یہ ان کو سر در فوراً انعام دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام ہمارے جو آڈینس جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مکتبی کے بچے ہیں اور الحمدللہ یہ ابتدائی سالوں کے ضرور بچے ہیں، لیکن ان کو اتنا زیادہ معلومات فراہم کر دی گئی ہے کہ یہ بھی اسلام کی دینی معلومات سے کافی حد تک واقف ہو چکے ہیں۔ میں چھٹا سوال ٹیم بی کی طرف جا رہا ہے۔ آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟
आसमानी किताबें इंसानों की हिदायत के लिए और रहनुमाई के लिए नाज़िल की गई। और किन पर नाजिल हुई? आसमानी किताबें अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल। सुबहान अल्लाह। तशरीफ रखें। और टीम ए के लिए ये सवाल हमारा 7वां सवाल होगा। 7वां सवाल ये है, आप बताएं कि पानी पीने की 5 सुन्नतें बयान कीजिए। पानी बैठकर पीना चाहिए, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए, पानी सर ढाँक कर पीना चाहिए, पानी से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, पानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना सुन्नत है, और पानी बचा हुआ पानी फेंकना नहीं चाहिए, और पानी टपकने और गिरने से बचाना चाहिए। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, यहाँ जो मकतब में पढ़ाई होती है तो हफ्ते में शायद किसी एक दिन या रोज़ाना नमाज की प्रैक्टिस ज़रूर कराई जाती है। बच्चों को नमाज के अरकान भी सिखाए जाते हैं और तरीक़ा भी सिखाया जाता है। यहाँ पर हम नमाज से मुताल्लिक़ एक सवाल करेंगे टीम बी से। आप बताएं कि किस किस नमाज में सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं और कितनी हैं? सुन्नतें गैर मुअक्कदा किस किस नमाज में हैं और कितनी हैं? आप वक्त देखते जाएं। इशा की नमाज में सुन्नत गैर मुअक्कदा वक्त आपका वक्त खत्म हो गया, आप तशरीफ रखें। ये सवाल अब हम इधर करेंगे। आप बताएं कि किस किस नमाज में सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं और कितनी हैं? गैर सुन्नतें मुअक्कदा 8 हैं। असर की नमाज में 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा और इशा की नमाज में 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। सुभान अल्लाह। आप तशरीफ रखें। कुल सवालात 8 हो गए हैं। नाज़रीन किराम, 2 सवालात और रह गए हैं। हो सकता है ये 2 सवालात ही इनमें कामयाबी और नाकामी का फैसला करने वाले सवाल हैं। लिहाजा मैं दोनों टीमों से गुजारिश करता हूं कि बहुत सोच समझकर वो इन सवालों का जवाब दें। मैं अब अकीदे का एक सवाल करने जा रहा हूं। आप बताएं कि क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएगा? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, क्योंकि वो खातिमुन नबिय्यीन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5-5 हो गए। नाज़रीन किराम, यहाँ पर हमारा जो एक टारगेट था, जिन सवालों का 5-5 करके 10 सवालों का जो टारगेट था वो हमने मुकम्मल कर लिया है। और अब देखना यह है कि कौन सी टीम कामयाब हुई है और कौन सी नाकाम हुई है। उसी हिसाब से उन्हें इनामात से भी नवाजा जाएगा। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि हज़रत अपने मुबारक लबों से, मुबारक कलमा से उन कामयाब टीम का ऐलान फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, टीम ए और टीम बी दोनों से सवालात 5-5 किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह टीम ए ने मुकाबला जीत लिया है माशाअल्लाह। और हम इंशाअल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि आगे टीम बी मायूस ना हो। इंशाअल्लाह फिर मुकाबला होगा, इंशाअल्लाह फिर ये तैयारी करके आएंगे, इंशाअल्लाह ये भी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह एक दिन। जी जी हाँ, एक आध 2 सवाल बच्चों के लिए जरा अच्छा से एक 2 और कर दिए, एक इनका हो जाता है। और टीम ए के तलबा से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हज़रत के मुबारक हाथों से अपनी कामयाबी का इनाम जो है उसूल फरमाएं। इस्लामी अखलाक व आदाब नाम की किताब जीतने वाली टीम को जो है दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए। और जो दूसरी टीम को भी उनको तशजीह इनाम और तरगीबी इनाम दिया जा रहा है। मखज़न मालूमात नाम की किताब ये इनको दी जा रही है। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आइंदा इंशाअल्लाह ये मज़ीद तैयारियों के साथ आएंगे और अपनी टीम को मज़ीद मजबूत करेंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, ये छोटा सा एक मुसाबका और दोनों टीमों के लिए ये अलग से जो है इनको कलम भी इससे नवाजा जा रहा है, कलम भी दिए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये छोटा सा एक मुसाबका था जो सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि बच्चों के अंदर
مکتب کو لے کر اور مدرسوں کو لے کر، دینی تعلیم کو لے کر ان کے اندر ایک رغبت پیدا ہو اور وہ خود بھی آئیں اور اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بھی مکتب تک لانے کی کوشش کریں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ادھر کے مکتب میں، مکتب فیضان اکبر المشائخ میں کتنی شاندار تعلیم چل رہی ہے، اور بچوں کو عقیدہ بھی سکھایا جاتا ہے اور اسلامی جو عبادات ہے ان کا بھی سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم بھی سکھایا جاتا ہے۔ چاہتے کہ ایک بچہ ایک دو بچے دونوں ٹیم سے ایک تجوید کے ساتھ سورہ فاتحہ، کم سے کم ناظرین بھی دیکھیں کہ ہاں حضرت کا حکم ہو رہا ہے کہ کوئی ہم اسی ٹیم میں سے کوئی ایک بچہ آئے جو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دے، تاکہ ہمارے ناظرین اندازہ لگا لیں کہ کس طرح ادھر تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا سلمہ سے کہ آپ ہی تشریف لے آئیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بچے نے تلاوت کی ہے، اور ہم ایک دوسرے طالب علم کو پیش کر رہے ہیں غلام غوث، کہ وہ بھی اپنی تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب آپ اپنی جگہ پر رکھیں۔ حضرت آپ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں؟ جی، ناظرین نے ہمارا پورا پروگرام دیکھا، الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا، اور ہم ناظرین سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اور قرآن جو آپ کے محلے میں مکتب وغیرہ ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن کی تعلیم دلوائیں، اور گھروں میں عورتوں سے قرآن نہ پڑھوائیں۔ بس یہ اتنی گزارش ہے، کیوں اگر وہ تجوید سے نہیں پڑھی ہیں عورتیں، وہ اکثر عورتیں تو بغیر تجوید ہی کے پڑھاتی ہیں، تو تجوید کے ساتھ جہاں بھی پڑھائیں آپ تجوید کے ساتھ پڑھائیں قرآن بچوں کو۔ قرآن کی تعلیم سب سے پہلے دیں آپ بچوں کو، اس کے بعد آپ انگلش، ہندی وغیرہ جو تعلیم چاہیں آپ وہ دلا سکتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم سب سے پہلے دلائیں، یہی ناظرین سے میری گزارش ہے، کیونکہ آپ کا بچہ اگر قرآن پڑھ جائے گا تو آپ کے کل انتقال ہوگا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے گا، آپ کے لیے قرآن بخشے گا، آپ کے لیے فاتحہ کرے گا، وہ آپ کا بچہ ہی ہوگا جو کام آئے گا مرنے کے بعد بھی، اور دنیا میں بھی آپ کے انشاءاللہ وہ بچہ کام آئے گا۔